रहमत बरकत दिए अल्लाह दिए जन्नत शाफायात रहमत बरकत दिए अल्लाह दिए जन्नत शाफायात रहमत बरकत अमीर जीवन दिए नबी मोहम्मद रहमत बरकत अमीर जीवन दिए नबी मोहम्मद जनाब बेचार दीने मालिक अल्लाह और पार जिब्रील আলাইহিকে আল্লাহ আরশে আল্লাহ থেকে পাঠায় जो जिब्रील তুমি আমার নবীকে গিয়ে বলো যে তোমাকে আরশে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডেকেছে তো জিব্রিল তখন আল্লাহ রাসূলকে ডাকছে আর কি বলছে শুনুন সকাল বেলা জিব্রিল আমিন এসে বলে ডেকেছে আল্লাহ শোনো আল্লাহ জিবরিল এসে বলল নবীকে ডেকেছে আল্লাহ শোনো আল্লাহ জান্নাত থেকে তোশক এনেছি পাগড়ি এনেছি পরে নাও মাথায় আখির আছে हीरा मोतीर बोरक छोड़ जाचे दीदारे रब्बाना हीरा मोतीर बोरक छोड़ जाचे दीदारे रब्बाना उम्मत अमर बोले लाचा चता दर्द छोड़ा बेना उम्मत अमर बोले लाचा चता दर्द छोड़ा बेना তখন আল্লাহ আমার নবীকে কি বলছে শুনুন বলছে আল্লাহ तुम्हारे सच्चा प्रेमी हमें छोड़ा तो बोला बच्चे तुम्हारे सच्चा प्रेमी हमें छोड़ा तो बोला नबी खुशी पे खुदा खुशी है नबी खुशी पे खुदा खुशी है नबी আমার সব সময় উম্মতের ভালাই চাই বলে রে মানবিনা বলে রে আকাশের চাঁদ এ চাঁদের সারা গায় কৌশল ছলকায়